tutafanya nini? Jambo la kwanza ambalo tutafanya katika maamuzi, uwe na nia moja. Wakati tunafanya maamuzi, kuwa na nia moja. Bwana Yesu apewe sifa. Yakobo 1 inauliza, mtu wa kwenu hata hana imani, hana hekima, aombe Mungu. Na ukiomba Mungu usikiwe na nia mbili. Ukikuwa na nia mbili, Biblia inasema hutapata kitu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie mtu ambaye anaitwa Ruthu. Katika kitabu cha Ruthu 1 kuanzia 16 hadi 18, Biblia inasema kwamba mnajua hii habari ya Naomi ambavyo aliona nchi yao hakukuwa na chakula, akaenda nchi nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Alipoenda kule alikuwa amefanya maamuzi ya kuondoka katika nchi ya kwao Bethlehemu waende kule Moabu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema maamuzi mengine unafanya. Alienda kule, mumewe akafia kule. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto hawa wake wawili wakaweza kufa kule. Walikuwa tu wameoa wakakufa. Kwa hivyo ile nchi mume wake akakufa, wavulana wake wawili wakakufa, akabaki na wasichana ambao walikuwa wameolewa na wale vijana wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ni maamuzi alifanya. Kama angetiwa kwenda kule, familia yake itaangamia, hangeenda. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mtu ambaye anaweza taka kwenda mahali aende apate mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia kuna kitu ambacho nataka uone hapo. Mtu ambaye anaitwa Ruthu. Ruthu aliyekuwa ameolewa, yule Naomi akawauliza, mimi nataka mubaki huku, ninarudi kwetu. Na kwa sababu siwezi pata mtoto mwingine mvulana, umgoje awe mume wako, rudini tu. Na akawatakia amani. Biblia inasema mmoja alirudi, maana Ruthu alikuwa na mwingine pale. Aliporudi, Ruthu alimwambia namna gani? Hiyo katika kitabu cha Ruthu, Biblia inasema kwamba Ruthu 1 kuanzia 16